রহনাই ঠান্ডা আমখানকাই পরিস্থিতি কাহামখানকাই বরনি হাওয়া বড় মাথা নাই নে সাজানি তো নাই নিন মুখ্যমন্ত্রী নাই নিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর নাই নিন আইপিএস অফিসার নাই নিন বিভাগ নাই হিংকে আসো সহজ লামা তাই তো আর ত্রিপুরালে নাই হিংকে जों कमाय थानाय एकता एकबद्ध नांनाय साबा साथ्रि फरायनाय नायनो साबा साथ्रि फरायनाय बक्स सालि आइपिएफ बेनो आं दिन अरा साना मजो जों अरा बीजेपी पाइ आइपिएफ के जफरे 9 तारिख सेप्टेम्बर आसुलो आं निजे साका तामो बक्स सायानाय जों साका आइपिएफ के आंदोलन खालाय आसुके तोर फैनानै एकमात्र त्रिपुरानि दाबि बाय आसुके फाइ सारा त्रिपुरानि जो बुकुंबार थानचां गायनाय साका एरपरे आं साका जों आबरा कारे आंदोलन खालायनाया सेन्टिमेन्टनि थाने जत्त बुकुंबार थाने फाइका 9टा सिट 9टा ब्लक चेयरमैन दिमाया बजागा जों सबाय दंखा आइपिएफ के बीजेपी बोलाय दंखा अमर दंखा ठीक আছে নুবাই আং জোট সরকার তাও চালক দंखा কিন্তু যে ব্যক্তি